Aga gising ay ka. Gusto daldal. Huh? Uy. Oo, oo. Huh? Gusto mo daldal? Oo. Uy, nani? Huh? Uy, nanda. Panay utot mo ha. Ay. Oh, nani? Nani? Oh, nasistero dyan. Nani? Ano yan? Huh? Gusto mo nakaupo pa tayo magdaldalan? Huh? Aba, oo ka naman dyan. Ano? Gusto mo yan? Gusto mo? Upo tayo habang daldal? Hmm? Hmm. Eh. Eh. Eh.